मद्गुरुर् श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृपा विदेहि महि पाप सिंधु कृपा विदेहि महि पाप सिंधु निराश्रय मां जगदीश बोलो निराश्रय मां जगदीश रक्ष। निराश्रय मां जगदीश रक्ष। संसार दावानलीलोक ताडाय कारुण्य घना घनतम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्द। वन्दे गुरुश्री चरणारविन्द। वन्दे गुरुश्री चरणारविन्द। वन्दे गुरुश्री चरणारविन्द। वन्दे गुरुश्री
गुरुर्श्री चरणारविन्द वन्दे गुरुश्री 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 चरणारविन्दम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्मा परम कारुणिक रसराज रसिकेन्द्र मौली भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री चरणारविंद भक्ति प्रणति ज्ञापन करुछि। लीला पुरुषोत्तम रसराज रसिकेन्द्र मौली बाल गोपाल कन्यालाल भगवान श्री कृष्णचंद्र चरणारविंद भक्ति प्रणति। मोर परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी असीमानंद सरस्वती चरण प्रणति ज्ञापन करुछि एवं आशीर्वाद भिक्षा रखुछि। पवित्र सांध्य सतसंग अवसर जो युवबंधु मान द्वारा ए अनुष्ठान आयोजित वरिष्ठ नागरिक कहीपरि ना कहि ना युवबंधु कहि से कथा को रिपीट करुच्ची गला काल कथा जहाँ को श्री अरविंद कही I have seen an old man about 20 years old and also I have seen a young man about 80 years old. 80 वर्षर युवक देखिछि 20 वर्षर वृद्ध भी देखिछि। 80 वर्षर युवक मानक देखिछि 20 वर्षर वृद्ध मानक भी देखिछि। जहाँ श्री अरविंद भाषा से भाव जो एठिके नागरिक मंच केवल कही वरिष्ठ शब्दटा को उह रखुछि। नागरिक मंच द्वारा आयोजित है सतसंग कार्यक्रम अंतिम तथा द्वितीय दिन रे उपस्थित मोर गुरुतुल्य पितृतुल्य तथा समस्त श्रद्धालु दिव्य आत्मन जगत जननी अंश संभूता कृपादात्री कल्याणदात्री भक्तिमती माँ माने गुरु गुरुजन समस्त हृदय गभीरतम प्रसर पुनः पुनः बारंबार भूय भूय प्रणति ज्ञापन करुछि एवं आशीर्वाद भिक्षा रखुछि। संगीतांश श्रद्धेय संजय बाबा युधिष्ठिर सार मंग बाबा एवं श्रद्धेय हेमंत तथा ए कार्यक्रम को यही शब्द संयोजन कर आपण मानक निकट में पहुँचुवा मोर शब्द ग्रहणकारी यंत्र भर भाई अभिवादन ज्ञापन करुछि। विशेषकर सांध्य परिवेश को मुखरित करने सकाशे त्रिपाठी एवं मिश्र बाबू उभय संगीत परिवेषण करी जे आमको आमोदित करिसेंती आह्लादित करिसेंती समस्त को खुशी प्रदान करिसेंती। से अनेक तो संगीत विद्यारे थिबे पारंगम किंतु समय आमको सुजोग दो नाही। तबे समस्त को प्रणति ज्ञापन करुछि। विशेषकर मोर पूर्वर साक्षात होइथिबा मो सामने जे बसिछंती प्रोफेसर अमूल्य दास महोदय एवं माँ किछि दिन तले आश्रम को जाइथिले चहटा आश्रम भेट होइथिले गुरुजी सहित तांकर संपर्क भल असीमानंद सरस्वती सहित सेमानकर संपर्क भल एवं आश्रम तांको आगुरु केते थर भी देखिछि। एबे निकटरे स्वामीजींकर परे स्वर्गवास परे मध्य आश्रम को जाइछंती किछि पुस्तक संग्रह करके आनिछंती।
କାଲି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମା ପରିଚୟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ହେତୁକି କୃପା ଆଉ କରୁଣା। ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ କଥା ତ ଅଧା ରହିଛି, ଆଉ ପୂରଣ ହେବ କି ନାହିଁ କହିବି ହେଉନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆର ପାଖରେ ନୈମିଷ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି 88,000 ବାବାଜୀ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସୁତ ମୁନିଙ୍କୁ। ପରୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, 32 ବର୍ଷ ବୟସର ମଣିଷ। କେହି କ'ଣ କେବେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ କି? କେହି ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ଜୋତାଟିଏ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ, ରିମୋଟଟିଏ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ, ଫ୍ୟାନ୍ଟିଏ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ, ଏସିଟିଏ ପୁରୁଣା ହୁଏ, ବାସନକୁସନ ଯାହା କିଛି ପୁରୁଣା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରୁଣା ହୁଏନି। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଅନ୍ତି କି? କଦବା କ୍ୱଚିତ କାହା ଘରେ ସେ ପୁରୁଣା ହେଉଥିବେ, ନହେଲେ ପୁରାଣ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ନାଁଟା ପୁରୁଣା ହବ ବୋଲି ପୁରାଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଣା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଶୀଘ୍ର, ଭାଗବତ ପୃଷ୍ଠା ଗୋଟିଏ ବି ଖରାପ ହେଇ ନଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ? ଆମର ତା ସହିତ ବେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ, ଭାଗବତ ସହିତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ଆମେ ଭାଗବତକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାଇତିକି ରଖିଦେଉ। ଏ କି ବାବା ମାନେ ମା ମାନେ ଏ କି ଭାଗବତକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଦେଉ। ଆମ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଭାଗବତ, ଆମ ଜୀବନରେ ଭାଗବତର ଆମେ ବୁଝିଛେ ଯାହା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ଯାହା। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କେବଳ ପୂଜା ହେବା ସକାଶେ, ପାଣି ପଡ଼ିବ, ଫୁଲ ପଡ଼ିବ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗିବ, କାମ ଶେଷ। ଦେବଦେବୀ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏମାନେ କେବଳ ପୂଜା ହେବେ, ଆଉ ପଢ଼ା ହେବେନି କିମ୍ବା ଆମ ଜୀବନକୁ ଉତାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଏହା ବୁଝି ଯାଇଛେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ବି କେତେବେଳେ ଅଛି ଆମକୁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ବସିକିରି। ଆଉ ପ୍ରଫେସର ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେବେ। ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଆଣିକିରି ଜଣେ ଯଦି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ନେଇକି ପୂଜା କରିବ, ରୋଗ ଭଲ ହେବ? ସେ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଥିବ, ଔଷଧ ବୋଲିଗଲା ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଔଷଧ କିଣିବ, ଔଷଧ କିଣିକିରି ଠିକ୍ ଔଷଧ ହେଇଥିବ ସେବନ କଲେ ଯାଇକି ରୋଗ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନ ତ ଠିକ୍ ସେମିତି। ଆମ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହନ୍ତୁ, ରାମାୟଣ କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ଉତାରିବା ସକାଶେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ସକାଶେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହ। ଆମେ ଥରୁଟିଏ ପଢ଼ିଲେ, ଥରୁଟିଏ ଭିଜିଲେ ତା ଭିତରେ, ସତରେ ଅନେକ ଟେନସନ୍, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଉଛି, କବିତା ଲେଖା ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଉଛି, ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଆପଣ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହା ଅନ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କାହାର ବି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମକୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କୁହନ୍ତୁ, 5-10 ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ବି ଟିଲ୍ ନାଓ ସେଟା ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ରତିଟି ଶ୍ଲୋକ, ପ୍ରତିଟି କଥା, ପ୍ରତିଟି ଗାଥା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ, ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ସେଇଥିରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମା ମାନେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଘର ଭିତରେ କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ବି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟାକୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିଆ ସେମିତି ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଲୁଗା ବଦଳିବି, ଧୁଆଧୁଇ ହେବି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବି, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବି, ହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ବି ତାହା ନ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇକି ମୋବାଇଲରେ ପଦେ କଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ମେସେଜ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଟ୍ୱିଟର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ବି ସକାଳେ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଉ କେତେବେଳେ ବି ଅନ୍ତତଃ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିଦେବେ। ଆଜି 2ଟା ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିଦେଲି, କାଲିକି ବି 2ଟା ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଭଗବାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ, नो रिएक्शन। एलोपैथिक मेडिसिन खाईदेवे जदि भूल औषध हो गला रिएक्शन हो पुणी मेडिसिन प्रोफेसर निकट को दौड़े कि भागवत महापुराण श्रीमद भगवत गीता एते रिएक्शन ना। एलोपैथिक तो रिएक्शन दौची, आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्शन अच्छी और सेतिक रिएक्शन ना। तेणु ए
ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାଠ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କାହିଁକି ଆଜି ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତର କଥା ହେଉଛି ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ଆର ପାଖରେ ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟରେ ବାବାଜୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟଭାର ପ୍ରଦାନ କରିଗଲା। ପ୍ରଦାନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ମଣିଷକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବିପଦଗାମୀ କରାଏ, ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ଆୟତ୍ତରେ ରହିଲା ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବା। ଯଦି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଇଗଲା ମଣିଷ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଏକ ହେଉଛି ଧନ, ଦୁଇ ହେଉଛି କ୍ଷମତା। ଯଦି କ୍ଷମତା ମଣିଷ ପାଇଛି ତାକୁ ସଠିକ ବାଟରେ ଉପଯୋଗ କଲା, ବ୍ୟବହାର କଲା, ନିଜର ଉପକାର ହେବ, ଅନ୍ୟର ବି ଉପକାର ହେବ। ଯଦି ଧନ ପାଇଛି ମଣିଷ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଉପଯୋଗ କଲା, ନିଜର ଉପକାର ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ବି କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଧନ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁ, ସଦୁପଯୋଗ ନ କରି ଦୁରୁପଯୋଗ କଲେ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଜଗତର ସମାଜର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର କ୍ଷମତା, ମୋର ଧନକୁ, ଅର୍ଥକୁ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନରେ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ତ ଦେଖାଯାଏ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ ହେଲା। ଧନ ଥିଲା, କ୍ଷମତା ଥିଲା, ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଉପଯୋଗ କରିବା ସକାଶେ ଯେ ଗାଇଡ୍ ରହିବା କଥା, ଯେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କଥା, ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଯାଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜେଜ ଯିଏ ହେବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପାଖରେ ଗୋଟେ କେହି ରହିଲା ନାହିଁ, ତୁ ଏଇ କାମ କର। ଆମର ଯଦି କେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଉଥିବେ, ମଣିଷ କରିବା ସକାଶେ ଆମେ ପଇସା ପଠାଉଥିବା, ଯାହା ଯାହା କରୁଥିବା, ଫୋନରେ ଖାଲି ବୁଝୁଥିବା ବାପା ଭଲ ଅଛୁ ତ, ମା ଭଲ ଅଛୁ ତ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଶାରେ ପଠାଇଥିବା ପିଲାଟାକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ମଣିଷ ଆଶାରେ ପଠାଇଥିବା ପିଲାଟି କ'ଣ ହେଇଛି? ଅମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖି ଦେଇଛି। ପଶୁ କେବେ ଅପଶୁ ହୁଏ ନା, ଚଢ଼େଇ କେବେ ଅଚଢ଼େଇ ହୁଏ ନା, କୌଣସି ଜୀବ ଅସଂଯୋଜିତ ଜୀବ ହେଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସହିତ ଉପସର୍ଗଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। କୁକୁର ଅକୁକୁର ହୁଏ କ'ଣ? ବାଘ ଅବାଘ ହୁଏ, ଭାଲୁ ଅଭାଲୁ ହୁଏ, କୁମ୍ଭୀର ଅକୁମ୍ଭୀର ହୁଅନ୍ତି, ଏସବୁ ହୁଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅମଣିଷ ହେଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀରରୁ, ମଣିଷ ଭିତରୁ ଆମେ ଯାହା ଆଶା ରଖିଥାଉ ତାହା ପାଇନଥାଉ। ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବ, ମୋରାଲିଟି ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିବ, ମୋରାଲିଟି ନଥିବ ତା ଭିତରେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଇଥିବ, ହ୍ୟୁମାନିଟି ନଥିବ। ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ପର୍ସନାଲିଟି ନଥିବ। ମଣିଷ ହେଇଥିବ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ନଥିବ। ମାନବ ହେଇଥିବ, ମାନବିକତା ନଥିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବ। ଗୋଟେ କିଛିକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଇଛି, ଅମଣିଷ ହେଇଯାଏ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଇଯାଇଛି। ଧନ ପାଇଗଲେ, କ୍ଷମତା ପାଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଇକି ଖେଳିବାକୁ ବୁଲିଲେ, ବାହାରିଲେ, ଚାଲିଲେ। ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରିଲେ, ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଉକ ଥାଏ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା। ଚାଲିଲେ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ରାଜା ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କଲେ ସ୍ଥିର ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିକି ଧନୁଷ ଚାଳନା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚାଳନା କରନ୍ତି। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୃଗୟା ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଧାଇଁ 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 ବାଟ ବଣା ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଚାଲିଗଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ଆମର ଜୀବନ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଇଛେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ବି କହିପାରିବାନି। ଆରେ ବାବା ସକାଳୁ ଉଠୁଛ ନା? ହଁ। ଖାନାପିନା କରୁଛ ନା? ହଁ। ସବୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି ନା? ହଁ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ? ଏ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲା, ଚାକିରି ବାକିରି କଲି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲି, ଭଲ ମଣିଷ ହେଲି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଲି, ଯାହା ଯାହା ଭଗବାନ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିଛେ ତାହା ଶରୀରର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଆଉ ଜୀବନ ଅଲଗା। ଆମେ ଯାହା ପୂରଣ କରିଛେ ଶରୀରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ସକାଶେ ତାହା ହିଁ କରିଛେ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହାଠାରୁ ବହୁତ କାମ ଆମେ କରିଛେ। ଆମର ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ, ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ଭରପୁର ହେଇକରି ଥାଏ।
मनर आवश्यकता सेतिकी थाए बोली आमे दीटा रुटी खाइले पेट भरीजिव किंतु मनरे भोक थाए बोली 2 बस्ता अटा साइतिकी रखी थाए 12 हातर लुगा पिंधि देले देह ढांकी हो जीव मनटा लंगड़ा ही उलग्न होकर थाए बोली आलमारी तमाम मु लुगा साइतिकी रखी थाए 3.5 हाथ जगार बिछना प्रस्तुत हो जीव मन को अभाव थाए बोली 108 जगह प्लॉट किणी थाए दिल्ली बॉम्बे इत्यादि इत्यादि मन को भोक होता किंतु मन को भोक हुए कहीं परीक्षित मन को कहीं भोक होती ना जहाँ भोजन दबा कथा मन को ताहा देई नाहांती बोली मन रे भोक अच्छी शरीर को एते भोजन देइछे जे भोजन दे सभा शेष आम कौन आश्रय नौचे मेडिकल हो कौन आमर गति कुआड़े हो कि 2टा जगह तो आमर गति हो कौन टेंशन नहीं करी कोर्ट को जाओ थाना को जाओ कोर्ट कचेरी बा थाना किंबा भोजन करी करी मेडिकल को जाओ कलिजुगर 2 जन जमदेवतांकर प्रतिनिधित्व करिथांती एक धड़ा पोशाकधारी 2 कला पोशाकधारी माने धड़ा पोशाकधारी के बुझुछन तो अम्बर धरम विष्णु शशि वर्णम 2 भुजम चतुर्भुजम नुई 2 भुजम तेणु मानसिक स्तर रे आमे जदि प्रस्तुत हो जावा सतरे जीवनटा भारी बढ़िया भगवान केड़े सुंदर कर जीवन को देइछंती ना परीक्षित बुझीपारे ना आमे बुझले आम पे भागवत महापुराण हूँ एक संकेत एक निर्दर्शन जहाँ को आम देखिक जाना ए रूटटा ठीक ए रूटटा भूल ए 2टा कथा आमको बतई दि जाइए महाराज परीक्षित सांगसाथी मान विच्युत हो गले बाट पाइले ना आगरे देखले गोटा बड़ विचित्र दृश्य गोटे वृषभ ठिया गोटे पादरे वयस्क वृषभ चलिबार सामर्थ्य नहीं 4टा पादर जे ठिया हवा कथा जदि गोटे पाद नष्ट हो जाए चलवाटा बहुत कष्ट हो जाए 3टा पादरे कुकुर कहतु बिराड़ी कहतु गाई वृषभ एमाने चलवा केते कष्टकर होता है तार 3टा पाद ना मात्र गोटे पादरे ठिया आई अवस्था दुर्दिन तार गोटे मनीष आसी गोटे लौहर मुसळ आपण मैंने शाबल बोली कहि पारंती आम कोलोकाल भाषा रे लौह मुसळ सहित निर्धूम अति निष्ठुर भाव निर्मम भाव प्रहार करने को लगी ना जाई पड़ुछि कुआडे वृषभ ना कुआडे स्थिर हो रही पारुछि धार धार लुह बही जाउछि आखि चित्कार करुछि गर्जन करुछि तथापि से छाड़ू ना परीक्षित महाराज अटकी गले कहले ये कौन मो राज्य शासन मो शासन समय ये दुर्वृत्त आसी एभली अन्याय कर अत्याचार कर मोर सामने पुणी बाड़ेब ना हो पार ना कहले तू किए कौन पे ये प्रहार करुचु बंद कर ना देख मो तीर जो धनु और तीर अच्छी ते ये सांगे सांगे संहार करदेवी नष्ट करदेवी ते परीक्षित धनु तीरर भय मुसळ को छाड़ीदेला परीक्षित महाराज कहले तू किए कह ना मु आज्ञा हूँ कलिजुग सारला महाभारत से कलिजुगर कथा टिके भिन्न भाव में वर्णना होती कि भागवत सुंदर भाव से कलिजुग कथा वर्णना होती प्रसंग तो बड़ व्यापक संक्षिप्त जावाक पड़ो पचारे तू किए ना कलिजुग ना तू काम कौन तू कड़े आसीचु ना देखु महाराज जी सत्यजुग जो मोर अस्तित्व ही नाला 4 पाद जाक धर्म थिला जो तृतीय जुग आसला मुझे पावरफुल हेली अर्थात जनक माध्यम मु गंडगोल आरंभ कर देके राम को बन को पठे मुझे जानी प्रोग्राम सक्सेस हो गला कारण मुझे जानी ये जो परीक्षा मु कली जो क्षेपणास्त्र परीक्षा कली से क्षेपणास्त्र तो मोर काम देदेला माने राम जे राजा हवा कथा सकाळ को एमिति एक द्वंद्व सृष्टि कली समस्या सृष्टि कली लोक माने अपेक्षा करते राजा हवा को देखिला बेलू वनवास जाइछन्ति तेणु ए काम मोर सफल हो गला तृतीय गोटे पाद रहिला द्वापर 2टा पाद रहिला अर्थात अधा सत्य अधा कली 50-50 हो गला ना तापरे ना जो कलिजुग आसी यहाँ तो मो राजूति गोटे पाद मात्र सत्य रहिबो आ 3 पाद रहिबो कली मो काम मु करिनी ना हो पार ना मु जो पर्यंत शासन कर पर्यंत तू ए काम कर नहीं कली को हाथ जोड़ी कली महाराज 4टा जुग भितर अंततः मो जुगर मते क्षमताशाली हवा को दियंतु तो परीक्षित कले हो पार ना
ना ताले मते रहिबाकू किसी जागा दियंतु कलिजुग विनय तार सहित हाथ जोड़ी परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज चारिटा स्थान देले कली की कली यही चारिटा स्थान थाए भागवत महापुराण प्रथम स्कंदरे वर्णना होती द्युत कामिनी मद्यपान प्राणी मरण जेबा स्थान गोविंद 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 मधुಗಳು ಮಕರಂದ द्युत कामिनी मद्यपान प्राणी मरण जेबा स्थान गोविंद 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 मधुಗಳು ಮಕರಂದ कही मुथिबी निरंतरे पंचम पर दिय मोरे गोविंद 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 मधुಗಳು ಮಕರಂದ गोविंद गोविंद कहते कहते बड़ पार्टी कहते आप साधारण विचार करूँ आपण भर कली झगड़ा हुए हुए तो परस्पर भर कली झगड़ा के लगे ना लगे ना लगे तो हाँ अच्छा जस्ट खाली विचार दूसरे आपन को कली झगड़ा रे पार्टीटा बड़ हुए ना आस्ते हुए साउंडटा हाई हुए ना लो हुए हाई हो जाए कीर्तन रे साउंडटा लो हो ना हाई हो अच्छा कीर्तन करवा भल काम ना कली करवा भल काम कोटा भल काम वॉल्यूम कोटा हाई हवा कथा कोटा लो हवा कथा उल्टा हो जाऊँ ना आम जीवन तमाम से से सब को वास्तव जीवन को आसिले आपन को भी कष्ट लगे मत भी कष्ट लगे गाड़ी दूचे बोले आप कहे वास्तव जीवन को आसिले मिश्र बाबू त्रिपाठी बाबू आपण केबे ठाकुर धूप किणुवे धूप किण हुए धूप काटी सागर गोटे जिन फ्री थाए कौन मैचिस अनेक समय देखा जाए धूप काटी किणला बेले कान पाखर हल्ई था नहीं खोजी था कौन खोजते दिआसिली खोजुचे ना किणुचे धूप खोजुचे तमाम जीवन एमती आम गोटे जिन आशा करथिबा आ गोटे जिन खोजुथिबा सेमिति कली आउ कीर्तन अंतत भगवान को नाम टिके हाई वॉल्यूम रे हाई पिच रे करवा है अरे लाज कर कौन अच्छी लाज लगे भी कारण कौन कहले आम छोट बड़ू बड़ पर्यंत बापा सहित माँ सहित पुओ सहित झील सहित सांग सहित भौणी सहित भाई सहित केते केते कली कर आसी कीर्तन खूब कम समय जदि वर्ष 15 दिन कली लागू थी कि बेसी 15 दिन कमी जाऊँगी घरे विशेष आपण मान कथा कहूनी कारण जो शिक्षित सभ्य समाज आपण एत कली झगड़ा हो जदि हो चारि कांथ भितर हो महाभारतटा बाहर को भरत भाईर रामंकर प्रेम किंतु भितर रे दुर्योधन आउ अर्जुन लड़े चली थी पारे समस्त हाँ बोली कहूनी कि जहाँ आम चारि कांथ भितर आबद्ध रही किंतु जदि निजक पचार अंततः कीर्तनटा टिके हाई लेवल है भल लगे कलिजुग कौटी रहा द्युत कामिनी मद्यपान पानी मरण जेबा स्थान गोविंद 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 एत बढ़िया कहूँ मु अजथार गाड़ी देली क्षमा करी मते परीक्षित महाराज कहउछन कली को कली कहला मते चारिटा स्थान दियो चारिटा स्थान दे देले परीक्षित महाराज प्रथम कली जो कहले कौन कौन ना द्युत कामिनी मद्यपान प्राणी मरण जेबा स्थान गोविंद गोविंद
ବାକ୍ୟ କନେ ଶୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ହସ୍ତେ ଆଣି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କଳିର ବାକ୍ୟ କନେ ଶୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ହସ୍ତେ ଆଣି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପୁରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି କଳି ଯୁଗକୁ ଚାରିଟା ସ୍ଥାନ ଦେଲେ କହିଲେ ଏକ ଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୟୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ଜୁଆ ବା ପଶା ଖେଳ ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ପଶା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଥିବ ଜାଣିନି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ପିଲା ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବାବା ମୋ ଛୁଆଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଆରେ ବର୍ବାଦ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତ ମୋବାଇଲଟା ତ ଧରିଛି ନା ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ତ ଏତେ କହିଛି ଆଉ କେଉଁଠି କାହା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଠାରୁ ପଇସା କରଜ କରିକିରି ଧାର ଆଣିକିରି ବି ତାର ପଇସା ଲଗେଇ ଖେଳିବା ଚାଲିଛି ଜୁଆ ଖେଳ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଖେଳ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଥାଏ କଳିଯୁଗ ସେଇଠି ଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କାମିନୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚିତ ବିନା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୃତୀୟ ହେଲା ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନ ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ କଥା ନ କହି ଭଲ ସହରମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ଭଲ ପରିବେଶ ଏଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଚନ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଆଗରେ 3-4 ଯାଉଥିବେ କି ଆସିକରି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଥିବେ ଠିକଣା ନାହିଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରିୟର ଏରିଆକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ ସହର ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଠିପି ଖୋଲା ଠିପି ବନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଚାଲିଛି ଯାହା ଆମ ସରକାର ବି ସେତିକି ଲାଭ ସେଥିରୁ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମରନ୍ତୁ ପଛେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟା ଭଲ ରହୁ ବୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ଓ ସାଡ଼ୁ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଯିବାନି ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ମରଣ ଯିବା ସ୍ଥାନ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଥାଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ତ କ'ଣ ଥିବ କହିପାରୁନି ଯେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପାଖାପାଖି ଧରନ୍ତୁ 12 କି 13 ମସିହାର କଥା କହୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ମୁଁ ଆସି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବୁଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେ ଷ୍ଟଡି କରେ ମୁଁ କହିଲି ବହି ତ ବହୁତ ପଢ଼ିବା ହେଲା ମଣିଷ ପଢ଼ିବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିଛି ଜଣେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହାତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଡଙ୍ଗା ଭସା ହେଇଥାଏ ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନ ବଡ଼ ପଞ୍ଚୁକ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେ ହାତରେ ଫୁଲ ଡାଲା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମା ମୋର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଳିରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁ ଆସିଗଲେ ଲୋକଟି ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ମୋ କଥା ମନେ ଅଛି ତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ଅଛି ନା ପୁରା ଯାହା କହିଥିଲି ନା ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଗଲେ ଲୋକଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ଅଛି ତ ମୋ କଥା ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ କହିଲେ ସେ ଲୋକ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣ ନନା ଲୋକ ବାବାଜୀ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କହୁନ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ସେଣ୍ଟରଟାଏ କରିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଛେଳି ସେଣ୍ଟର ଆଉ କହିବିନି ଆଉ କାଲି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ବାବୁ ଏକଥା ମୋତେ କହିଲେ ବା ଭଲ କଥା ତ ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ଅବଶ୍ୟ ତମେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛ ଯେ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିବାର କଥା ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛେ କ'ଣ ନେଇକରି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିଛେ ଛାଡ଼ ଖାଇକି ଧରିକିରି ଆସିଛେ ନା ପଞ୍ଚକକୁ ଧରିକିରି ଆସିଛେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଇଁ ନା ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଯଦି ଛାଡ଼ ଖାଇ ମାନେ ପଞ୍ଚୁକ ଦିନ ବି ଭଲ କିଛି ମିଳିଗଲା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଅ କାଲିକି ଓଷା ବ୍ରତରେ ଆଜି ଓଷାଟା କରିହେବନି ତାକୁ ଛୁଆଁଛୁତି କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ ଯଦି ଛୁଇଁକିରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବ ଫ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଆରାମରେ କରିକିରି ପୁଣି ପୂଜାରୁଜା କରିବ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ମଣିଷ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନର ମଣିଷ ନା ଓଷା ଦିନର ବ୍ରତ ଦିନର ମଣିଷ ଆମେ ସତରେ ନିଜ ସହିତ ଛଳନା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ନିଜକୁ ଠକୁ ନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁ ମଣିଷ ହେବି ପରଫେକ୍ଟ ସେଇ ମଣିଷ ହେବି
कौन पुराण शास्त्र आप देखु षष्ठ स्कंध भागवत महापुराण अजामिल कथा अच्छी अजामिल जिते बड़े पापरे बुड़ी रहिले प्रवृत्ति लिप्त रहिले शेष तार पुओ ना देथिला नारायण नारायण शब्द डाकिदेला से मुक्ति हो गला केमिति संभव रत्नाकर हजार हजार लोक मारिक हाड़र पहाड़ को देथिला देवर्षि नारद कहदे राम राम कहीकि बसिगले महामुनि वाल्मीकि गले जहाँ शब्द जहाँ ना सहित दस्युटा जोड़ा जाए दस्यु रत्नाकर खाली रत्नाकर कहले आमको कान को भल लगे ना रत्नाकर सहित शब्दटी आम जोड़ी दू कौन सी शब्द दस्यु वाल्मीकि बोली कहले आमको भल लगे ना ता सहित भी शब्दटी जोड़ी था महर्षि केमिति हेले जहाँ भी करुच परफेक्टली कर भले कर चोरी करुच भलरे चोरी कर मनुष्य मारुच भलरे मनुष्य मार भल काम करुच भलरे कर ऑपरेशन करुच भलरे ऑपरेशन कर टाउटरी करुच भलरे टाउटरी कर मद पिछ भलरे जहाँ करुच परफेक्टली कर शेष समयटा होची प्राप्ति अवश्य कर्मर फल भोगवे पड़ो जे मनुष्य मारिच कौन फूलहार दि जाव कि ना दंड भोग किंतु ईश्वर को पाइबा सहज हो पाइब से कौ जुगर बोध हुए आम समाज में आम महापुरुष मैंने कहते ड्यूटी इज गॉड्स भागवत कहगला कर्म तुहर निज गुरु उद्धव 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 केते तू पचार राधे राधे गोविंद 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 सचिदानंद भगवान की आज आ कीर्तन करने को समय ना से गोविंद गोविंद आपण मैंने कीर्तन टे कर देउथिबे आपण अंतत एतिक बुझिबे थरुटे सत्संग कले भागवत कथा श्रवण कले बुझंतु जा बा न बुझंतु आमको बहु अतीतर शिखे दिया जायछि रुचु न रुचु बड़ पाटी हाँ मामर बाबा न बढ़िया आपण माने ज्ञानी स्तर आपण को कोन भागवत कहबा को आसेबी तेणु ये कथाटा आम मुंड भितर भर्ती कर दिया जायछि जेते बेले डाक्तर औषध लिखुचंती मु कोन भाबुची यार कंपोजिशन कोन अछि विचार करूची ना ता तो खोलरे लिखा है कंपोजिशन को मुझे पढ़ुची रोग होइछि तुरंत खाई देकर भल हो जाए सत्संग अच्छी माने बुझे न बुझे निद लागू पछे टायर लागू पछे किसी समय बसी भी जीवी पानी रे आमे स्नान कले शरीरटा शीतल हुए बा उत्तप्त हुए जेमिति पानी हेतिबो सेमिति आम शरीर को प्रभाव पकेइबो आमे पानी रे स्नान करी तन अर्थात शरीर को धोचे बाणी रे स्नान कले मन धोई हुए आउ जेमिति बाणी सेमिति भी मन हे जीवो आपण एटी बसिन मु केवल गाड़ी देबा आरंभ करी भारी खुशी लगे आपण को नहीं कोठी थिबा ठेंगा बाड़ी चपल धोइकरी उठे बदमाश आसी गाड़ी दउछ हमको जदि सेमती भल पाइबार शब्द भगवान कथा चली आपण मान भीतर कही कहब तू ताकू बाड़ा मु तते 1000 टंका देवी किए से बाड़ेबी बाड़ेबी ये बाणी बाणीटा जेमिति होता है मनुष्यर मनटा सेमिति होता है अंततः आमर मन को धोइबा सकाशे सत्संग सत्संग कहते जहाँ भी पॉजिटिवनेस बाणी किसी शुणिबार आवश्यकता अच्छी आमर अस्तु महाराज परीक्षित वर देले चतुर्थ वर है प्राणी मरण जेबा स्थान तही मु थी निरंतर प्रतिक्षण रही कलिजुग कईटा जगह रहा माँ बाबा द्यूत कामिनी मद्यपान आ प्राणी मरण जेबा स्थान तही मु निरंतर थी परीक्षित राजा कहले तथास्तु कहले तथास्तु नहीं जाए 4टा वर हाथ जोड़िला पुणी कलिजुग महाराज सबू आइटम तो फ्री अच्छी प्रत्येक जिनस फ्री अच्छी आसले रज सावित्री से भी फ्री मिल जाव मो बरे कौन फ्री ना प्रभु ठाकुर ना कौन कहूनु ना फ्री आइटम आपण तरफ किसी दियो कलिर कथा शुणी सारा परीक्षित महाराज सुवर्ण आनी देदेले कलिर वाक्य कर्णे शुणी गोविंद 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 कलिर वाक्य कर्णे शुणी गोविंद सुवर्ण देले हस्ते आड़े गोविंद
बढ़िया कीर्तन करछन आपण सतरे कलीर वाक्य कर्णे शुणी सुवर्ण देले हस्ते आणे गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद बोल सच्चिदानंद भगवान की विश्व कल्याण वलंद कर हरि हरि बोला अल्प संख्यार उपस्थित थिले मध्य माँ ताको हुड़हुड़ीटा परिचय दौन हजार संख्यार भारी बढ़िया बहुत बढ़िया ये भक्ति का परिवेश बहुत सुंदर सुवर्ण देदेले परीक्षित महाराज कलीर हाथ कली रहिबो कोठी सुवर्ण एठी अर्थ होची कांचन सुवर्ण अर्थ होची धन संपत्ति इत्यादि को बुझिबा आमे सुवर्ण कले केवल सुना को नहीं से समय टंका पैसार कारबार नथिला तो तेणु सुवर्ण कले धन बा संपत्ति को बुझुथिला आउ धन संपत्ति को लेकर आजिकल जहाँ घटना घटुची आपण माने खबर कागज पढ़ुथिबे संवाद शुणुथिबे दूरदर्शन आकाशवाणी बेतार माध्यम शुणुथिबे आ साडू कहबा को आवश्यकता नाही भाई भाई भितरे जहाँ जहाँ धन संपत्ति की नहीं जहाँ सब लड़ाई चली कलिजुग महाशय कौन कले जमी देखिले परीक्षित महाराज सुवर्ण देछन हाथ में मथारे बसीगले अर्थात ताको बुद्धि रे प्रवेश करिगले कलिटा बुद्धि रे प्रवेश करे सत्यटा बुद्धि रे प्रवेश करे जहाँ बुद्धि रे कली बा सत्य प्रवेश करिथांती तार आचरण तार रंग ढंग ठेई बलिया हे जाई थाए आज परीक्षित महाराज को बुद्धि रे कली प्रवेश कर जाइछंती मृगय करे आगु चली जाइछंती धन एवं क्षमता गर्भरे उबुटुबु होथिया परीक्षित महाराज आगु जाई देखले प्रचुर शोष हैला तांको पानी मुंदाए चाहिए खोजिले पानी कोठी पाइबी देखिले आगर गोटे आश्रमटे अच्छी कुड़ियाटी अच्छी बाबाजी तपस्या करुछंती बसी तपस्यारत बाबाजी जे कि मन को इंद्रिय को निज भितर समाहित करिछंती बाहरर शब्द बाहरर स्पर्श बाहरर बासना बाहरर दृश्य तांको किछि भी प्रभावित करि पारु नथिला सही अवस्था रे सही स्थिति रे थिबा महात्मा निकटरे श्रमिक मुनि निकटरे पहुंची गले परीक्षित महाराज कहले पानी दियो मते शोष होउची अरे तमे राजा हेच तमर चाकर चाकरणी किए थिबे सेवक सेविका किए थिबे किंतु तमे राजा बोली जंगल रे गोटे आश्रम रे तमे राजा नुहे आश्रम को आसिले आ श्रमकर अर्थात आसिकरी एडी सेवक हे जिबा दरकार आ सेवक जो पर्यंत आमे न हेइचे से पर्यंत भगवान को पाइबा कष्टकर तेणु आपण मान तो बड़ सेवक जो स्थिति रे जो अवस्था आपण थांतु कि शरीर सेवा दौची डाक्तर होकर सेवा करुच्ची कि विभिन्न क्षमतार थाई पोस्ट रे थाई कि शिक्षक रोचंती कि परिचालना विभाग रही कौ कौ विभाग आपण मैंने रही सरकार सेवक भाव आपण मैंने कि सरकारी बेसरकारी स्तर रही आपण सेवा देइछंती समाज को मनुष्य को तेबे सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी रामचरित मानस कह जाउची सेवक एवं सेव्य ए दीटा भाव न आसिया पर्यंत ए संसार उद्धार हवा संभव हे न थाए आज परीक्षित महाराज निजर सेवा को खोजी गोटे आश्रम परिसर भितर जोठी सेवा दबा कथा जोठी सेवा से सेवक हवा कथा सेठी सेव्य भाव चांकर चली आसी कहले मते पानी दियो पीवा पाई ऋषि ध्यानस्थ अच्छा कि शुणी पारे ना जानी पारे ना कारण निज भितर समाहित हो जाइए परीक्षित महाराज रागी गले क्रोधित हो मृत सर्पटे पड़ा मरी जा सापटे से पड़ा धनुर तीर आणिले बाबाजी बेकर लंबे देले चलीगले निज राज्य को निज सिंहासन को चली जाइछंती आर पाखरे से श्रमिक मुनिंकर पुत्र जे श्रृंगी मुनि आसी पहुंची गले देखले कले कि अद्भुत कथा बापा गलार मृत सर्प किए लंबे देछि गाई चरुवा बालक मान पचारे जंगल बुड़ुवा बालक मान पचारे कहले बालक मैंने ये बापा गलार मोर ऋषि होचन मोर बापा ये पिता गलार किए सर्प लंबे देछि हाथ बढ़े कहले परीक्षित राजा हस्तिनापुर राजा जे परीक्षित ये सब काम कर कमंडल जल धरिले अभिमंत्रित कले अभिशाप देले आज हो शपथ दिवसे तक्षक ग्रास करू तो राधे राधे गोविंद 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 मधु गड़ुछि
ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତତେ ତ ବିଷଧର ସର୍ପ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଶୃଙ୍ଗି ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୀକ ମୁନିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କହିଲେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ? ନା ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ନା ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲୁ, ତୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛୁ, କ'ଣ କରାଯିବ? ନା କିଛି କରାଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ହିଁ ଫଳିବ, ଋଷିର ଅଭିଶାପ ଫଳିବ। ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ସୁତ ସୌନକ ଆଦି ମୁନିମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ଅଭିଶାପ ପାଇଗଲା ପରେ କଲେ କ'ଣ? ନା ଆଉ କରିବେ କ'ଣ? ମନେକର ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଗୋଟେ ଟେପ୍ ନେଇକରି ପକେଇଦେବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଖରାପ ହେଇଛି, କମୁ ନାହିଁ, ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ। ଡାକ୍ତର କହିବେ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ତୋର କଟା ହେବରେ ବାପା, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିବ କଟକକୁ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼େ କିମ୍ବା ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବ। କହିଲେ ତୋ ହାତଟା ତ ପୁରା ଗଲାଣି, ପାପୁଲି ପାଖରୁ କଟା ହେବ, ଅବସ୍ଥା ତୋର ଭଲ ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରଚୁର ଥିବ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଥିବ। ହଁ ହାତଟା କଟା ହେବ, ହାତଟା ରଖିଯିବି ନା, ଛାଡ଼ ଏଠି କଟକର ସିନା ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ କେଉଁଠିକି ପଳେଇବି, ଏମ୍ସ ପଳେଇବି, ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବି, ବମ୍ବେ ପଳେଇବି। ସେଠିକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତ କହିଲେ ତୋ ବାହୁଟା କଟା ହେବରେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଡାକ୍ତର କହିବେ ବାହୁ କଟା ହେବ, ପଇସା ପ୍ରଚୁର ଅଛି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭାରତ ଡାକ୍ତରମାନେ ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବିଦେଶକୁ ପଳେଇବି, ଫରେନକୁ ପଳେଇଲା କହିଲେ ତୋ ଗୋଟାଏ ପାଖ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ କରିବ ଅବସ୍ଥା? ପଇସା ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ଘୋଷଣା କଲେ ଫରେନର ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ବିଦେଶର ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ତୁ ଏଥର ମରିଯିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ତୋର ନାହିଁ, ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ମାନେ ମୋର ସ୍ଥିତି ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପଇସା ପ୍ରଚୁର ଅଛି, କରିବି କ'ଣ? ସେ ସମୟରେ ଜାଣିଲି ଯେତେକ ଧନ ଅଛି କିଛି ଧନ କାମରେ ନାହିଁ, ଏଠି ଭଗବାନ ଦରକାର, ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବ, କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଅଧିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସିଲା ଜାଣିଗଲା ଭଗବାନ ମୋତେ ଭରସା ହେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ସେଇଆ କଲେ। ସିଧାସଳଖ ସେ ଏତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଖୋଜିଲେ କିଏ ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ବାବାଜୀ କିଏ ଅଛି। ଯେତେକ ବାବାଜୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଯବନ, ଅଙ୍ଗିରା, ଅଙ୍ଗିରସ, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି, ଜାବାଳ, ଯେତେକ ବାବାଜୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। କହିଲେ ମୋର 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ? ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ବାବା, ଆମେ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଅଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବାଟ ଅଛି। କିଏ କହିଲା 2 ମାସ ନେଇଯିବି, କିଏ କହିଲା 4 ମାସ ନେଇଯିବି, କିଏ କହିଲା 6 ମାସ ନେଇଯିବି, କିଏ କହିଲା ବର୍ଷେ ନେଇଯିବି, କିଏ କହିଲା 2 ବର୍ଷ ନେଇଯିବି, କିଏ କହିଲା 7 ବର୍ଷ ନେଇଯିବି, କିଏ କହିଲା ସାଧନା କରେଇବି, କେତେ କେତେ କଥା କ'ଣ କହିଲେ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ ମୋର ସମୟ ମାତ୍ର 7 ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। 7 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 7-12 ଭିତରେ କେଉଁ ଦିନ ନା କେଉଁ ଦିନ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଓନ୍ଲି 7 days। ଆମେ କ'ଣ 7-12 ଭିତରେ କେଉଁଠି ବାହାର ବାରରେ କେହି ମରୁଛେ କି? ନୂଆ ବାର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ? 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। ନା ତାହେଲେ କରିବି କ'ଣ? ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ଆସିଗଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଡରୁଛ ତମେ, ପରୀକ୍ଷିତ ଥରୁଛ ତମେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମୃତ୍ୟୁ। ହସିଦେଲେ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ। କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଶରୀର ସହିତ କେତେଟା ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛି, କମ୍ପଲସରି ମିଳେ। ଆମେ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ, ନ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲର କେତେଟା ଆପ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇକି ଥିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶରୀର ସହିତ ଯେଉଁ ଆପ୍ସ ଆମର ମିଳିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଅର୍ଥ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ତ, ଶରୀର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ତ, ଶରୀର ବି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନା ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆପଣ ହଁ କି ନାହିଁ କହିବେ, ନହେଲେ ବତେଇ ଦେବେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଭଲ ହେଉଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୋର ଜ୍ଞାନକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ ନ କରିବି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କରିବି? ଶରୀର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ତ, ୟା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛି ତା ଦେହରେ କେତେଟା ଆପ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛି ନା କ'ଣ? ଜନ୍ମ, ପ୍ରଥମ ଆପ୍ସ ହେଉଛି ଜନ୍ମ, ଶରୀରଟା ଜନ୍ମ ନେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲ, ତାକୁ କେହି ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କିଏ କିଏ କେମିତି ଆସିବ? ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠୁ ଆସେ, କେମିତି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସେ? ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି ଗୋବିନ୍ଦ, ମରଣ ଛାରେ କିମ୍ପା ଡରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବେ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବେ। ଉପରଟା ଛାଡ଼ିଲି, ତଳଟା କହୁଛି। ଦେବତା
ହୋଇଲେ ମୋର ବାବା ବାବା 100 ବାର 1000 ବାର ପ୍ରଣାମ 1000 ବାର ପ୍ରଣାମ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଆପଣ ଗାଇବେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେ ହଁ ଆପଣ ତ ଭାଗବତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜାଣ ମତେ ଅଯଥାରେ ଏଠି ବସେଇକିରି ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର ଭଗବାନ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଥା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନରେ ଜାତସ୍ୟ ହି ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁଟା ସତ୍ୟ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଜନ୍ମ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତସ୍ମା परिहार्यार्थे न तुम शुचितु मरहसी। ए अर्जुन मृत्यु लेकर जमा व्यथित होना, जी आसी से निश्चित भाव मरियो बालक वृद्ध कि तरुण निश्चय 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 लभई मरण। बालक हो वृद्ध हो तरुण हो जो अवस्थार हो पछे मृत्यु सुनिश्चित होता है। परीक्षित तुम मृत्यु को डरुच ना? मृत्यु को डरुनी, शरीर तो मृत्यु हम आउ शरीर सहित मिली कौन ना जरा, छोट हो कि बड़ हो जरा निश्चित ग्रास कर। धीरे धीरे बार्धक्य आसब, बाल्यकाल कैशोर आसब, कैशोर यौवन आसब, प्रौगन आसब, बार्धक्य आसब। चाहिए आम एड़े पारिबा नहीं। कला करुवा चुटी की दांत लगौथिबा प्लास्टिक रे, इयरफोन लगौथिबा, लोशन लगौथिबा चमड़ा धुड़ धुड़ हबनी बोली बापा बाछि नेब कंचा रखिब पाचिला देवटी दारुण दुख। अवश्य भावी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ए दिटा हो ए गुड़ाक सबू है हार्डवेयर रे। सॉफ्टवेयर कौन मिलिबो ना दुख अनुदर्शन, दुख मिलिबो सुख मिलिबो। मनुष्य चाहिए सुखी हो पारिबनी, मनुष्य चाहिए दुखी हो पारिबनी। जो समय एमिति एक समय आसीबो तुम हजार बुझेब से सुखी हो पारिबनी, हजार दुख देवाक चेष्टा करियो दुखी हो पारिबो नाही। सुख दुख देला वाला सी कंपनी जहाँ को अप टू डेट जेमिति करिछि। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अर्थात ईश्वर दरबार रे ए स्थिति आम समस्त सकाशे लागिकी रही। परीक्षित तुम भयभीत कहीं होच ताले वर्तमान आस भागवत महापुराण सत्संग कर। मृत्यु जार सन्निकट, जार द्वार मरे मृत्यु ठक ठक करुच्ची, डेथ इज नॉकिंग एट द डोर। से समय मनुष्य करिबो कोन, कर्तव्य कोन ना? कर्तव्य होची कर्तव्य धर्म संग्रह। जीवन उद्धार बाट भल मरणटी शिखिबा केमिति आमर 3टा ग्रंथ 3टा कथा शिखांती। श्रीमद रामायण रामचरितमानस बा रामायण शिखांती जीवन जीवार कला। श्रीमद भगवत गीता शिखांती केमिति जीवन को परिचालना करिवो। रामायण शिखिले भाई बंधु कुटुंब परिवार सहित सामाजिक जीवन केमिति नब रामायण शिखेले। गीता शिखेले निज जीवन केमिति नब। आ भागवत शिखेले केमिति भलरे मरण हब, भल मृत्युटे शिखांती। ठाकुर निगमानंद परमहंस कहिले तप जप करले कि हबे मरते जानिले हय। जेते तपस्या कर जेते जप कर किछि नाही, समस्तंकर अपेक्षा थाए भल मृत्युटे सकाशे। ये संसार रंगमंच विदाय नहीं गला बेलू आमे ताली पाउचे कि गाली पाउचे ता निर्भर करे आम उपरे। भागवत कहले प्राणीर
ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି गोविंद 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 सब गाई ताली बजा कर गाई हरि बोल मधु गाळुची मकरन्द बोली सच्चिदानंद भगवान की प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी तेणु मृत्युटा आमर एमिति सुगम सरल मृत्यु हो जो मृत्यु को नहीं आमे ईश्वर निकट में पहुंची पारिबा अर्थात ए जीवन द्वार मुक्ति हो जाई पारिबा कहीं कौन पड़ी घाटी चकटी होकरी आशा करती कि मरवा पाई जदि रोग ग्रास कला ठाकुरे मते शीघ्र नहीं जा ठाकुरे ए बार्धक्य मत जंत्रणा दियोना जदि पुओ बहु कहीं सहयोगी साथी थे तो ताहले जीवनटा भल जदि चारिपाखरे कहीं नथिबे असहाय हो उठुथिबा तुरंत आमे खोजुथिबा मृत्यु आ जीवन रे सबुठारु श्रेष्ठ मित्र होचे आमर मृत्यु समाज रे लेखा बारतिला मृत्यु मित्र को कर स्वागत जीवन में कहीं आमर निजर हो न पारती मृत्यु सबुठारु श्रेष्ठ मित्र से विचार करना जाति अजाति से विचार करना सुस्थ रोग से विचार करना धनी दरिद्र से विचार करना कला गोरा से विचार करना शिक्षित अशिक्षित किसी भी से विचार करनी जदि कैंसर पड़ी जड़े सड़ुव गंध हो परिवार लोक आसवे ना मृत्यु महाशय आसवे कोड़े लेकिन चलीजे मृत्यु भागवत कहले भल मरणटी शिख भल मरण सकाशे जहाँ जहाँ योजना ताहा करछिने परीक्षित महाराज आउ के करना बसी 7 दिन धरी गोटी पर गोटी कथा श्रवण कर चली द्वितीय स्कंध ठारू आरंभ होईची सुख परीक्षितंकर कथा परीक्षित महाराज पचारि प्रश्न गोटे गोटे सुखदेव महाराज तांको ठारू कहि चली भागवतर अनेक प्रसंग द्वितीय स्कंधरे सृष्टि प्रकरण तृतीय स्कंधरे कपिल देवहूति संवाद मार्मिक कथा गोटे माँ को पुओ शिक्षा दौची माँ सीना पुओ को शिक्षा दिए किंतु तृतीय स्कंधरे कपिल मुनि माँ को शिक्षा देवहूति की शिक्षा देते चतुर्थ स्कंधरे ध्रुव चरित इत्यादि आसती बड़ सुंदर कथा आसती सृष्टि चक्र वर्णना कथा आमे जहाँ काल लीता इत्यादि गणना करें तो आमर साइंटिस्ट मैंने आप देखिए मोबाइल जो सब स्क्रीन गुड़ाक सब आसूची रिल्स आसूची गोटे सेकेंड निहाती 2-3टा रिल्स जाऊँगी अतीत जो चलचित्र थिला बा फिल्म थिला सीरियल थिला 20-30 वर्ष तलक पलैबे गोटे गोटे सीन उपर 3 सेकेंड 4 सेकेंड पर्यंत दृश्य रोला एबे किंतु एते स्पीडी हो जाए आम माइंड ब्रेन एत स्पीडी होची प्रति क्षण में गोटे सेकेंड भितर गोटे 3-4टा दृश्य परिवर्तित होचे को लक्ष्य रखी थे कि नहीं आपण माने हुए ना एमती जड़े IIT स्टूडेंट संपर्क में अच्छी ताको पचारि तू केबे काम कौन करुचु ना स्वामी जी मु गोटे सेकेंड को 100 भाग करुची एक सेकेंड को 100 भाग करवा काम से करते सक्सेसिव होती आपण मैंने देखिए एक सेकेंड जो आम मोबाइल चलुची सांगे सांगे मीटर उठुची आम धरी पार 100 पर्यंत पहुँचुची आम ब्रेन से अनुसार स्पीड होती आगामी पीढ़ी से अनुसार स्पीड होती आप देखुन आपण जीवन को देखुना मनकर मोबाइल स्क्रीन को टच कर 2टा टच कलापर से तार बदलवा कथा आम कौन 2टा टच रही जाऊे कि लगातार गोटे सेकेंड भर 10-12 थर टच भी कर दूसरे मोर मन से स्पीड हो सारा से कालर गणना निरूपण कर 10-15 हजार वर्ष पूर्वर जो पर्यंत वैज्ञानिक पहुँचवा संभव नुहे आज पर्यंत गोटे सेकेंड को 100 भाग कर 1000 भाग कर आउ केते भाग करी तेबे जा हो पंचम स्कंधरे आसती जड़ भरतंकर कथा षष्ठ स्कंधरे अजामिलर कथा सप्तम स्कंधरे प्रहलादंकर कथा अष्टम स्कंधरे बड़ी बामनर कथा गज उदाहरण कथा समुद्र मंथनर कथा नवम स्कंधरे वंशाणु चरितर कथा दशम स्कंध को 2 भाग करा गोटे पूर्वार्ध गोटे उत्तरार्ध पूर्वार्धरे भगवान बाल्य लीला एवं मथुरा लीला उत्तरार्धरे भगवान
ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ମସ୍ତକ ବା କପାଳ। କିଛି ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମୋର ନିବେଦନ ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହଁ, କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଭାଗବତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଭାଗବତ ଆଉ ଗୀତା ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ। ଗୀତା ଥାଇକିରି ବି ତାକୁ ଭାଗବତ କହୁଥିବେ, ଭାଗବତ ଥାଇକି ବି ତାକୁ ଗୀତା କହୁଥିବେ। ଜାଣିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛି? ହଁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ 3 ଜଣ ଆସିଥିବେ ଆଉ 4 ଜଣ 3 ଜଣ ଯାକ ହାତ ଉଠେଇବେ, ମୁଁ ଭାବି ଖୁସି ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏତେ ଭାଗବତ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଅଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମାନସ ବହୁତ ଭରପୁର ହେଇଛି, ମାନେ ମସଲା ତକ ସବୁ ଯାକ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ। ହଁ, ଆଉ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜୀବନକୁ ପୁରା ବୁଝି ହେବ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜ ସମ୍ବାଦରେ। ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦୁରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କ୍ଷମତା, ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଭରପୁର ହେଇକିରି ଅଛି। ସବୁ ଥାଇକିରି ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ହଜିଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ, ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି, କରିବି କ'ଣ? ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଝରକା ବାଟେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାବାଜୀ, ଫକୀରଟାଏ ଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ, କାନ୍ଧରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ପଡ଼ିଛି, ଗାମୁଛା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କେବଳ କୌପୁଣୀଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୀତର ମଧୁରତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଡାକିଲେ ଆସ ଆସ ଇଆଡ଼େ। ବାବାଜୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ତମ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି? ବାବାଜୀ କହିଲେ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଭୂମି ନା ନାହିଁ, କ୍ଷମତା ନା ନାହିଁ, ପତିପତ୍ନୀ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ନା ନାହିଁ, ପରିବାର ନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଏତେ ସୁଖରେ ଅଛ, ସବୁ ଥାଇ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କାରଣ କ'ଣ ମୋତେ କୁହ? ଠୁ ଠୁ ହସିକିରି ମୁକୁଳା ହସଟିଏ ହସିଦେଲି, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଭଳି ହସଟିଏ ହସିଦେଲି ଅବଧୂତ ମହାରାଜଜୀ। ଯଦୁରାଜ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ସୁଖ, ସବୁ ଥାଇ ଏତେ ଦୁଃଖ, କାରଣ କ'ଣ? ତମ ସୁଖର କାରଣ ମୋତେ କ'ଣ କୁହ? ଯଦୁରାଜ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଭାଗବତ ସତରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ 24 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚନା ଛଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା, ହଂସ ଉପାଖ୍ୟାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଅନ୍ତତଃ ଆଲୋଚନା ହେବାର କଥା ଆମର। ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା ଅଛି। ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋ ସୁଖର କାରଣ କ'ଣ? ଯଦୁରାଜ ବୁଝିଗଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ସୁଖୀ ହେଇଯିବି ଏଥର। ନା, ତୁ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟଟା ତୁ ଶରୀରଟା ସିନା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ରହିଯାଇଥିବ। ଆମେ ଏଇଠି ଅଛେ ବାବା ମାନେ ମା ମାନେ, ଆମେ ଘରେ ରହୁଛେ ନା ଘର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି? ଚିନ୍ତା କରିବା। ଭାଗବତ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଅଛେ ନା ଘରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି? ମୋ ଦେହରେ ଯଦି ଟିକେ ଆଞ୍ଚୁଳା ଦାଗ ଲାଗିବ କଷ୍ଟ ହେବନି, କାନ୍ଥରେ ନୂଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଥିବ, ନୂଆ ଘର ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ନୂଆ ରଙ୍ଗ କରିଥିବେ, ଯଦି କିଏ ପିଲାଟା ଯାଇକି ଗୋଟେ ପେନସିଲରେ ଗାର ଟାଣିଦେବ, ମୋ ଛାତିରେ ଗାର ଟାଣି ହେଇଯିବ ଭିତରେ। ଇଏ ସର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ନା ଘର ମୋ ଭିତରେ ଅଛି? ସେଇ କଥା କହିଲେ ଘର ଭିତରୁ ମୁକୁଳିବ କେମିତି କହ? এই সূত্র দিয়েছেন ভাগবত মহাপুরাণে। সবু থাইকি বি কেহি কহুনি ভাগবতের বনবাস কথা কুহযাই দুইটা জায়গায়। কোণ সাড়ু গল মো মুন্ড পাগল হয়ে যাচ্ছে, এতে আনন্দ লাগুচি যে ভাগবতের সূত্র দিয়েছেন ঘর ছাড়িকি সংসার ছাড়িকি কুয়াড়ে বি যাও না, সংসার ভিতরে সবুযাক ভরপুর হয়েকি অছি, সবুযাক হাত মুঠারে অছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা হচ্ছে আমি হাত মুঠারে ধরিଥିବା সুখক খোঁজুছে কুয়াড়ে কুয়াড়ে অଛନ୍ତି। ছোটিয়া কথাটি মনে পড়ছে, আমি যেতে ষষ্ঠ শ্রেণীরে পড়ুଥିଲି জনে শিক্ষক পাখে টিউশন হଉଥିଲି। বয়স পরিণত বয়স 95 পাখাপাখি বয়সে পৌঁছিলে সে গুরুজি ভাল গণিত পড়াতে। ମୁଁ କହ ଈଶ୍ୱର ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ କଲମ ଧରନ୍ତିନି, ସେତେବେଳେ ତ ଡଟ୍ ପେନ୍ ନଥିଲା, ଇଙ୍କ ପେନ୍ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ ଥିଲା, ଝର କଲମ। ପେନସିଲ୍ ଲେଖନ୍ତି, ପେନସିଲ୍ଟା କାନରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କାନରେ ମାରିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପେନସିଲ୍ କାହିଁ, ମନେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମାଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି ଜୋରସୋର, ପେନସିଲ୍ କିଏ ନେଇଛ କୁହ। ବସିକି ସବୁଯାକ ଉଠା ଉଠି ହେଲେଣି, ମାଡ଼ ସମସ୍ତେ
ପୁଳାଏ ଲେଖା ଖାଇସାରିଲୁଣୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜା ହେଇଛି, କାନରେ ପେନ୍ସିଲ୍ ପାଇଲେ ଆହୁରି ମାଡ଼ ହେଲା ମୋ ଉପରେ। ତୁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହୁନଥିଲୁ? ତାମାନେ କହିବା କଥା, ଏ କଥା କହିବା କଥା, କାନରେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଅଛି ଅଥଚ ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ସୁଖ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ସୁଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସୁଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସୁଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଅଛି, ମୋରି ପାଖରେ ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ନିବେଦନ ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ତତଃ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝି ବି ନ ପାରିବି, ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିଥିବେ। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ଏକାଠି ବସିବା। ପାଖରେ ତ ଓଳି ତଳେ ଘର ଯାହା କହନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିର କଥାରେ, ଓଳି ତଳେ ତ ଘର ଆଉ କ'ଣ। କେବେ ବି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଥିବେ ଆସିଗଲେ, ଆମର ତ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ମିଶ୍ରବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବସିଗଲେ ପୁଣି ଆମେ ଏ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନେଇପାରିବା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱଧାମ ଗମନ ହେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଏବଂ ଭାଗବତ ଟୀକାଟା ରଚନା ହେଇଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଭାଗବତ ଶେଷ ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ରଚନା ହେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ରଚନା ହେଇଛନ୍ତି। ସେସବୁ ପରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେବେ ଆମର କଥା, ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇକିରି, ଘର ଭିତରେ ଥାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେ ନା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ସତ୍ୟଚୈତନ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ? କ'ଣ କରିବା? ଭଗବାନ କେଉଁଠି ମିଳନ୍ତି?